परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कमल रे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम एवं उपस्थित सबु दादा और माँ मान मोर सश्रद्ध जय गुरु प्रणाम। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं समस्त सर्वांगीन मंगल पाई मु परम पिता रंगारातुल चरण रे प्रार्थना जनाए। आज बाणीटी होची चाहिबाटा न पाइबा ही दुख, किछि चाह नाही सबु अवस्था रे राजी रुह, दुख तुमर कौन करिवो। श्री श्री पितृदेव निर्देश क्रम रे शंकरदा आलोचना आरंभ कले। से कहले जेतेबेले आमे किछि चाहू किंतु ताहा पाउनु सेतेबेले ही दुख आसे। आंभ मानकु सबु अवस्था रे राजी रहिबा पड़िबो। श्री श्री पितृदेव सबु अवस्था रे राजी रहिले दुख आसे नहीं, किंतु मने कर ठाकुर को प्रतिदिन धला फूल दियो, आज आखपाखे पाइलु नहीं किंबा ठाकुर भोग पाई गोटे फल देवी भाविछ घरे नाही, ताहा बोली एठी न पाइबाटा को न पाइबारे राजी रहिबा पड़िबो। जेमिति करी हो सेटा को संग्रह करबा पड़िबो। जेमिति करी अर्थ जो प्रकार अर्थ असद उपाय करिले हब नाही। इष्टार्थ परिपूरण रे आमर चाहिदा टा सब समय रहिबो ही। इष्टार्थ परिपूरण रे चाहिदा जेते उद्ग्रीव हुए सेते ही बल बीर्ज साहस और बुद्धि बढ़ी जाए। एबे कथाटी आसिला बल बीर्ज साहस बुद्धि किपरि बढ़ी जाए। जेपरी आमर आम भितर गोटे जो उद्ग्रीवता उद्वेग व्याकुलता, ये व्याकुलता रे ही जेते व्याकुलतार सहित जेतेबेले आमे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा पाई आगे जाऊ सेतेबेले आम भितर साहस बल बीर्ज और बुद्धि बढ़ी जाए। जेपरी त्रेता युगरे श्री रामचंद्र भक्त हनुमान श्री हनुमान से जेतेबेले लक्ष्मण शक्तिशाल रे पड़िथिले सेतेबेले केते बाधा विघ्न को अतिक्रम करी गंधमार्दन पर्वत को जाइथिले। शेष रे गच्छ चयन करिवा तांको पाई कष्टकर हेबारु से सबु संपूर्ण गंधमार्दन की पर्वत के ही धरी पळे आसिथिले। एहा होची जाज्जलमान गोटे उदाहरण। पितृदेव कहउचंती चाहिबा तो अछि ही, नाना प्रकार चाहिदा अछि। खाउची चूड़ार लडू मुआ, किंतु भाबुची मुढ़ीर लडू बा मुआ हेले भल ही थांता। मने करंतु आपण मते देइछंती राशिर लाडू, किंतु मु भाबुची नड़िया लडू हेले भल ही थांता। एई कथा सुनी जने भाई कहउचंती रविंद्रनाथ ठाकुर कथा, जहा चाही ताहा भूल करे चाही, जहा पाई ताहा चाही ना। अर्थात जहा आमे चाहुचु सेटा भूल भाव रे चाहुचु, आ जोटा पाउचु सेटा आमे चाहुनु। श्री श्री पितृदेव कहउचंती हाँ सेई कथा ही तो आमर गंतव्य हला ईश्वर लाभ, सेटा ही प्रकृत चाहिदा। किंतु नाना प्रवृत्तिमुखी चाहिदार फांदरे पड़ी असल चाहिदाटू हरई बसे। मन लोभ रूप द्वारा आक्रांत हुए। गंतव्य जदि ठीक न रहे, आदर्श जदि ठीक न रहे, ताहले असल चाहिदाटा लुचि जाए, हजि जाए। ठाकुर कहते जो अवस्था रे अछ सेई अवस्था रे ही राजी रुह। ता अर्थ यह नुहे जे आमे आगेइबा पथरे आगेइबा नहीं, आगेइबा पथरे आगेई जिबा पड़िबो। सब अवस्था रे राजी रहिबा प्रसंग रे आउरी कथा हला। श्री श्री पितृदेव कहले मोर गोटे बानियान अछि, स्वेटर नाही। पंडित दार स्वेटर देखी मो मन रे स्वेटर पिंधिबार इच्छा हला, किंतु एई जो बानियानटी अछि एथिरे मोर चली जाउची, ठंडा लागुनी। हेले आमे जेतेबेले सेटा न हेले चलुची सेई अवस्था रे खुशी रहिबा।
ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହିଁ ସେଇଆ ଯେ ସର୍ବଦା ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନଜର ରଖିବା, ସେ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାହିଦା ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଲେ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି କୌଣସି ଚାହିଦା ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ରହିବାର ଅର୍ଥ ନିଷ୍କର୍ମ ହେବା ନୁହଁ। କର୍ମ ଅଛି ହିଁ, କର୍ମ କଲେ ହିଁ ସେଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଅମୂଲ୍ୟଦା କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କୌଣସି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାଗିଲୁ, ଭାବିଥିଲୁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କ'ଣ ଭିକ ମାଗିକି ଚଳାଉଛ? ସଂସାର ବା ନିଜ ପରିବାର ବେଳକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ତ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଯେ କେହି ଦେବେ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷା କରିକି ପରିବାର ପାଳନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥେ କହିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ସଦ୍ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ସଦ୍ ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଶଙ୍କରଦା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ା କରିବା ବେଳକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପାଉ ବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହ ଯେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା? ବ୍ୟାପାରଟା ବିଷୟଟା ସେପରି ନୁହଁ। ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଛୁ। ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଲା, ମନେକର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିବ ହିଁ। ଏହି ଉଦ୍ବେଗ ନ ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ଝିଅର ବାହାଘର, ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ, ପରୀକ୍ଷାରେ ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରର ଉଦ୍ବେଗ, ଇଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗଟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିବ? ବରଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଶ୍ରାବଣ କୁମାର ବାପା ମାଙ୍କୁ କଉଡ଼ିରେ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ସମଗ୍ର ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ହିଁ ତାର ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ତୃପ୍ତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅମୂଲ୍ୟଦା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ସମର୍ଥ ରହେନି। ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତ ଦେବେ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କରିବା ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ, ସମର୍ଥ ବଢି ଉଠେ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଥିବାର ଅର୍ଥ ନିଷ୍କର୍ମ ହେବା ନୁହଁ। ତୁମର ହୁଏତ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଟା ଆଜି ନ ଦେଇପାରିଲେ କାଲି ଦେବ, ଡେରିରେ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଦେବା ହିଁ ଉଚିତ। ଆଉ এই ଦେବାର ଉଦ୍ଗ୍ରୀବତା, ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ତମର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ ସଂସାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ।
ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରଣୀୟ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ବାଣୀଟା। କୋଉ ବାଣୀଟା? ଚାହିଁବାଟା ନ ପାଇବା ହିଁ ଦୁଃଖ। ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 3-4ଟା ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମା ଓ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ମା ହୁଏତ ପରିବା ଦେଲେ ପିଲା କହିଲେ ଟିକେ ଜୁସ୍ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, এইটা ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି, এইটা ଦେଇକି କ'ଣ ଖାଇ ହୁଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ, ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁ କହୁ ବାସନ କୁସନ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପୁରା ସାହିର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ। ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମା ଯାହା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ମସୁରୀ ଡାଲି ଦେଇ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତୃପ୍ତିର ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ହୁଏ ହୁଏତ ଘରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ବହୁତ ଲାଗିଛି, ବଗିଚା ଅଛି, ସେ ବାଇଗଣ ଭଜାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବାଇଗଣ ଭଜା ଖାଇକି ସେମାନେ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ହାତର ପରିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅମୃତ ସମାନ, ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ MA ପାସ୍, କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ବୁଝି ହୁଏନି। ପରିବାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ରହେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ପାଉନି ବୋଲିକିରି ଦୁଃଖରେ ରହେ। ସେଠି ପିଲାଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଚାକିରି ବାକିରି ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତଥାପି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ହିଁ ରହିଛି। ଏତେ ଅର୍ଥ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମିଳ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। କୌଣସି ପରିବାରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଚାହିଦା ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବାପା ମା ଯାହା କରିବେ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇ ଶାନ୍ତିଟା ରହିଥାଏ, ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କାମ କରେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଲେ ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଚାହିଦା ରହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ରହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେହି ମୋର ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧିର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କରି ପଥରେ ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, କୃତି ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚାଲିଲେ ସାଂସାରିକ କୌଣସି ଚାହିଦା ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେନି। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ସାଧନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚାହିଦା ହୋଇଥାଏ, ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁସି କରିବା ହିଁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ସାଧନ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚାହିଦା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣରେ ହିଁ ରହେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣରେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ, ସେମାନେ ଚିର ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି।
सेठी जुआर ही जुआर भट्टा केबे लागे नहीं नुह कि। तो आजिर यही आलोचना रे यही पाठ रे बहुत किछि श्री श्री पितृदेव कहते आम ए जानी पारलु जे आमर किपरि बल वीर्य साहस और बुद्धि बढ़े इष्ट स्वार्थ परिपूर्ण करबा पाई आम भितर जेतेबेले आवेग उद्वेग व्याकुलता थाए तांको परिपूर्ण न करबा पर्यंत आमे आनंद पाउनु तृप्ति पाउनु। एही भली अवस्था जेतेबेले आसे आम भितर बल वीर्य साहस और बुद्धि बढ़ी जाए क्षमता बढ़ी जाए जेपरी हनुमान को रहितला। ठीक आहरी कौन जानलु ना सब अवस्था भितर राजी रहिबार अछि। आमे इष्ट स्वार्थ को प्रतिष्ठा करिबा को जाई केतेबेले मध्य प्रवृत्तिमुखी मार्ग को अपनेबा नाही। अपनाइले आमे रावण को भलिया हेइ जबु। रावण शिवंकर परम भक्त थिले एई कथा समस्त शास्त्र मध्य कुहा जायछि किंतु देखिबाकु गले से आदर्शमुखी न थिले भक्त थिले किंतु मते देबाको ही पड़िबो सेटा मो पाई भल हो कि अमंगल हो सेही भली भाबरे से शिवंक पाखरे शिवलिंग को मागिथिले आउ ताहा जेतेबेले देई नथिले सेतेबेले से समग्र कैलाश को थरई देइथिले तहसनस करि देउथिले। सेतेबेले बाध्य होई कि तांकर परमेष्ट जिए जहा मानिथिले शिव से तांको लिंग देवा पाई राजी हेले। एठी कोन हला जे इष्टंक प्रतिष्ठा न करी आमे निज आत्म प्रतिष्ठा पाई आग्रही हे गेलु। रावण आग्रही हेले से निजर स्वार्थ को हासिल करिवा पाई से शिवं को बाध्य कले। शेष रे परमेश्वर परम पिता से शिव मध्य चतुरता सहित तांको कहिदेले जे एई लिंग को नहीं जीव किंतु मन रख जोठी तमे यहाँ को भूमि रे रखिबो सेठी किंतु मु आउ हलिबी नाही। से भक्तन को भक्तर कथा भी रखिले एवं तांकर आत्म प्रतिष्ठा पाई जोगु जो जगतर अकल्याण होता सर्वजीवर मंगल जो निहित अच्छी ताही परम पिता परमेश्वर चाहती। तो तांकु बाटरे विभिन्न प्रकार बाधा विपत्ति को अतिक्रम करके से जेतेबेले जाउथाए गणेश मते तांको पछरे चेष्टा करथाय जेपरि कि से लिंगटा को लंका रे नहीं न जाई पारे किंतु से मध्य पारि नथिले। तो एठी मु गोटे कथा बुझाइबो चाहे तांकर उद्देश्य थिला कोन लिंगटा को लंका रे नहीं जिबा किंतु से बाटरे मंदोदरी से पार्वतींकर गोटे आ गोटे रूप धरी जो मंदाकिनी मंदोदरी से बाटरे आसी जिबारु से तार मुहरे पड़ी गले। एटा होची तांकर प्रवृत्तिमुखी चलन थिला। प्रवृत्ति मार्ग रे से फसी गला आ जेमती फसी गला से लंका रे लिंगटा को जो लंका रे नहीं जिबार उद्देश्य थिला से पासुरी जाइथिला से सेही प्रेम रे पड़ी जाइथिला। आउ सर्वशेष रे देखा जाइछि से लिंग को से लंका रे प्रतिष्ठा करि पारि नथिले। एमिति विभिन्न प्रकार भ्रम रे आमे पड़ी जाऊ सेही भ्रम रे न पड़ी सेथिबाई ठाकुरंकर आउ गोटे बाणी अछि उद्देश्य रे अनुप्राणित हुओ। एई उदाहरणटी जदियो एकदम आदर्शमुखी भाव रे सठिक नुह तथापि बुझिबा पाई ए उदाहरणटी यथेष्ट सेथिबाई देली। तो आमको इष्ट स्वार्थ परायण होबाक पड़ो इष्ट प्रतिष्ठा पाई जेतेबेले आमे ईश्वर तो लाभ करबा पाई जेतेबेले आमे जो सेतेबेले ईश्वर को खुशी रही मोर खुशी एई मनोभाव रही कि जेतेबेले आगेबू सेतेबेले आ ता प्रति जेतेबेले सचेतन रहबू आमे प्रवृत्ति मार्गी हेबू नाही। प्रवृत्तिर चाहिदार पूरण करबा जाई असल उद्देश्य को भूलिबू नाही। एई कथाटा को बुझाइछंती। आउरी अनेक कथा कहिछंती। वीडियोटी बहुत लंबा हो जाउची
तेणु करिकी मु शॉर्टकट रे कहूची जेतिकी आवश्यक सेतिकी जेतिकी हेले हमर चली जाउची सेतिकी रे खुशी रहिबा एटा आउरी गोटे कथा कहिसंती श्री श्री पितृदेव आउरी कहिसंती जे आम परिवार किपरि सुंदरमय हबो एक आदेश रे चलिबा जन को मुख करी चलिबा मां कर दिया जाइतिबा जो परिबा बा जहा किछि मां देउचंती ताहा अमृत तुल्य ताकू सेही अमृत मन करिकी ग्रहण करबा उचित हेले से परिवार रे शांति श्रृंखला चिरस्थायी हुए परम पिता प्रति सर्वशेष रे पितृदेव कहउचंती परम पिता ऊपर निर्भर कले आमे परम शांतिर अधिकारी हबु आजिर एई जो टॉपिकटा अछि जे आमे किपरि भाबरे परम शांतिर अधिकारी होई परिबो चिरस्थायी शांति किपरि रहिबो सदा बाहर से इष्ट प्रतिष्ठार आवेग आकुलता कृति संवेग नैकरी जेतेले आमे इष्ट प्रतिष्ठा पूर्ण हेउ इष्ट को प्रतिष्ठा ही आमर एकमात्र उद्देश्य हम सेतेबेले ही आमे परम शांतिर अधिकारी होई पारिबु एई कथा गुड़िक परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव इष्ट प्रसंग तारीख 25/11/1975 मसीह कहिसंती ताहाई मु आपनको सामने परिवेशन कली आ भितरे मु जेमिति भाबरे बुझिली सेमिति भाबरे आपण मानको सामने परिवेशन करछि भूल किछि थिले निज गुणे क्षमा करिवे आजिर पाठ एठी समाप्त करछि ठीक अछि समस्त भल रहबे शांति रहबे इष्ट को नेकी निज जीवन को इष्टमय करी आगे चलिबे यहा ही परम पिता को रंगारात प्रार्थना रखे नेक्स्ट वीडियो पाई पर्यंत मते विदाय दंतु जय